namin. Kahit pas di. Saan yung galing? Sa 2 million viewers ba? Loko naman Discord ko. Hello, Nagiging boss. ba ulit Eli. kaya? Hindi lang. Burn, penga kung ano, SU. Sige. Dito ako sa ano, taas kaliwa. Wait. Tatambay Dalawa lang. lang, dalawa. Hindi kami nang gugulo. Pinugulo nyo kami. May city pa party ko dyan, boy. Pa-city nga, boy. Sana lang, boy. Sige na, boy. Hindi, kailangan ako. Kailangan Tito Bogs ako. Ito, baka may islat kayo, sali ako. Friends Baguio. Sino yung Si Soldi. Baguio? Soldi. Ano niya? Si Ano niya Soldi. daw, sali? Uy, baka mislat kayo. Teka, sali ko yung Soldi dito. Di ba pwede yung ano? Yan ako na yan, boss. Thank you. May tita pa, ano. Nakapila ng maybe yung Renz Bagyo. O magpapauna. Papauna gusto ng mga gawa. Burn. Ay. Sawa namang manyak si Renz Bagyo. Burn. Oh, Benta mo yung mamaya ng Dex ring. Ng Dex ring ko. sige lang. Ba't mo napaka-complete dito? Trade ko sa'yo mamaya, boss. Okay. Thank you. Ano po asawa ko? Mamaya ako sa... Napato sa kapwa lalaki. Record niya. Opo. Sorry boss. Ang ina na po, buhok ng character ko. Medyo naging marupok ang puso ko. Mag-record kayo ng bold. Ang ina mo, puro miss. Buhok na kayo. Tapakil na, boy. 10 seconds, tapakil. L. Kukuha natin si Boy, ha. L. Ay, putang ina mo. Wala pa ako. L. Tirahan nyo nasa labas, boy. 3, 2, 1, pasok, L. Pasok. Mox, walang... Ako di kumalit si City, boy. Ba't ganun? Ayong SU. Malimot Bago, lumabas ako. Wait lang. Sino yun? Ba't ba ako? Bago, hindi malot yung Gago, box. bagyong ano? Bagyong box. Magkagi, trade nyo sa akin natin ang SU nyo. Ayun ako nga. Okay na yan. Huwag na mag-block. Ina ni Dip. MH na. MH. 3, 2, 1, tara baba. Wala nang SU to. Oo, tama. Yata ah. Boss Dep, walang SU, boss. Kawawa sa inyo, boss. Ay, yung Lakad City. ka. Sa'yo, Dep. Tang ina mo, banlag City. ka. Iyo o kaya City. Bawal. Disconnect to. City daw. Ano yung agad? Pag disconnect yan, matik yan. Ina mo, Dep. Di malot yung SU. Banlag ka. Trade nyo na lang mamaya tayo natin ang SU nyo para may pang-benta ko. Naka-in-update. Ano gano'n? Panalo na, tiso. Naklo ka na Okay ito. na. Macro. 3, 2, 1, rocket, boy. Akit. Yan, maganda, boy. Sunod-sunod tayo, boy. Okay, ina. Ito maganda, tipid. Sabay nga. Okay, diretso, boy. Macro ko, diretso. Tang Wala na na mga yung laban. SU. Sige, mate. Nakalatag yung mga box. Hindi na rin. MH. 3, 2, Uy, 1, tara pa, mate. Ang kapiti ko. Ang nalutan yung mga katipunero, gago. Ay, Diretso, si. Wala kayo sa buhay nyo. Yan na, di na kayo kabutan. Bitawan mo lang. Ano, wala na si Ting. Asan na Ting? Hindi. Nakalan. Kalaban eh. Wala ko dala oh. Ano mga tao dito? Wala yata tayo kalaban na. Yan na, napasok na mga... Yan na. Likod. Para, ready one. Up, 2, up, 3, up, 4, up,
5, up, 6, up, 7, Ah, up, hitable na balik yung spot mid, boy. Balik spot, macro. Macro, Ayun, sa pilit gilid. sa akin boy. Ay, nagkatap na si. Pasok mid, 8, Baka di ba 7, 6, 5, sabihin nga ko 4, 3, Pati sila, oh, kaya speed up. 2, harap, ready 1, up, Image, 2, image. up, 3, up. Bago, hindi pa kayo lumubog boy. Hello, Parang lumubog image, na boy. Baldik, Tako baldik. lang. Ano? Aray ko. Okay, palag boy. Wala, gubusin niyo yan. Totog. Maniski, banana Q, harap likod. Harap likod. Harap. Pasok mid na matay. Yes, repeat. 2, 1, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, Nandun sila na up, kapap. 5, Wala up, patang chip, no? 6, up, 7, up, 8, up, Walang repeat. 9, up. Kapatid. Ang ina, pagod yung character ko boy, pa CS repeat. Best. CS repeat. Pang-awa mo na. Matay pa ako. Wala na, lumabas na yung ating mga FS. May nagdadrop pa SU. May multi na. Wala pa. Okay, pasok mid, meron. Ano, war kayo? Ah, war kami. Ano, excited ako eh. Wala nga, may bug. Dinaga ng SU. Paliw, Palo ilabi yung ano. Mark yun, dito sa labas. Pa-repeat. Manundok. Pasok mid, palagan nyo boy. Pasok mid. Mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ay, inulak ako. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, Nahulog ako sa hagdan. Tinulak ako. Ikaw mga patay 9, up, 10, up, 11, up, 12, up. Pasok mid na matay boy. Pasok mid. Putang ina mo, one hit lang no. Ayop na yan. 6, 5, 4, 3, pati attribute, 2, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, Wala pala ng puto sa dulo. 10, up, hindi na gumawan boy. Gago, walang repeat sa pinto natin. Walang repeat best. Pa-repeat po. Tapak muna mid, wala mo na mapasok nga, tapak muna mid. Tapak mid. Hindi pala kayo pupunta sa dulo. Walang diputa. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, palag 10, up, 11, up, 12, up, palag. Palagan nyo boy, palagan nyo nasa box boy, palagan nyo. Para the 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, 12. Palag, pasok mid boy. Pasok. Oh, tangina, hindi makapatay boy, walang namamatay. What's happening? Boy, nagwawan yung poncho boy. Yuga, pisali mo Yuga. Ano niya? Pasok sa set. Hindi sa party ko. Kilaway pala yung kontra. Yung mobs boy, nakali yatang guild ko boy, yung mobs. Ikaw pala Pasok yung mid. kontra.
7, Yung 6, yes, repeat nga, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, Ay, 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 ay. 10, up, 11, up, pala, 12, up, ina, wala akong boss. Boy, wala mo na papasok, boy. Wala par, nawala si Madam Lael, DC. Bisa Tapak mid, wala mo na papasok, boy, tapak mid. Hindi makapatay, boy. Asa yung mobs? Tapak mid, mid. 3, 2, 1, pasok mid, CS repeat lang, Ah, gusto na, yan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, Ipit tayo 10, rin. up, 11, up, Ang ina mo. 12, Ayop kang up. hira ka. 13, up, Ilan na patay ako din, ngayon? putang ina mo. Tapak mid, doon na papasok, tapak mid. 1-7 ang putang inang Natin mo, yun. push yun. Wait lang, kulang tayo. Tapak mid. Ito yung pinapatay mo. Mid. 3 to 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, 12, up, 13, up, 14, up. Pasok mid, CS repeat lang, pasok mid. Ina mo. Hindi niya Ayop. cancel. Hindi ako makapatay, boy. Akala ko na-cancel mo. Napasin to. Dami kong pinatuhan dun. pre. 7, 6, 5, 4, Sinuntok yung 3, sahig. 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Ba't bang usod yung karakter ko, boy? Wala mo na papasok, boy. Ang hirap nito, boy. Yung hirap tumakbo, boy. Wala. Tapak mid. Teng, nurse. Mid, tapak lang muna. Walang papasok, boy. Tirahin nyo nasa labas, boy. Ready 1, up, 2, up, Nurse daw, nurse daw. up, Nahagip. 3, Ay, kisig. 3 wala mo na papasok. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, Sobrang issue. 2, up, 3, up. Putang ina, patay na naman ako. Ay! Nurse. Ang lala, boy. Ay, keyboard ko, yung mouse ko, ang tumira. Putang. Wala mo na papasok, boy. Tapak mid muna, boy. Sabay tayo, boy. Labas na kayo, boy. Tapak mid. Mid. Tang ina, binuksan ko pa naman yung issue, boy. Ang kapal sa box ko, boy. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 8, up, harap, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, wala, pa, tutok gitna, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, pasok, 7, up, puta yung karakter ko, pasok mid, boy. Shoutout sa 5 million viewers, boy. Pasok mid, boy, CS repeat lang, boy. Pag-iw din kayo, boy. Umami na yung box, oh. Pang rocket siya, men. 3, sabihin nga ako, 2, ready 1, up, 2, up, 3,
up, 4, Long up, raging 5, dun. up, 6, Ayop. up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, palab, 12, up, 13, up, patayin yung mga Apex na nasa labas, boy, iniiw lang kayo, oh. Tapak mid, labas muna kayo, tapak mid. O, Tito Tapak mid, Geng. labas muna, boy, labas, tirahin nyo yung nasa labas, boy. Tito Geng, dito ka sa amin. Easy na naman. Sila nyo FPS, kami nga pinapansin ka ng kalaban. 3, tapak mid lang, 3, 2, 1, pasok mid, pasok. Sila tulong. Gusto yung tulong Eight. ako. 7, 6, 5, 4, 3, harap, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, So, kalat ng mga 4, carpenters. up, 5, up, 6, up, Tangina. 7, up, 8, up, 9, up, 10, up. Oh, tangina mo. PA naman ako, boy. Yung mga Hello, mga carpenters patay. nandun sa dulo. Ayaw yung patayin dun sa may ano. Patayin na. Tapos lang. Tapak nga L, boy. Labas muna, boy. Tapak L. Oh, Yan. Ilayo mo sa clash. Layo mo muna, pre. Okay na. Kaya nyo lahat yan, boy, eh. 3, 2, 1, pasok nga L. Lantahan sa loob. No. Utang ina mo, di mo malulot yan. Tara nga lang eh, mo, dinarap mo pa. Patay, wala pa. Box, hindi nga malut, oh. Piti kay MH, 3, 2, 1, tara pamid, macro, takbo na pamid, boy. Nagambag pa si Tito Geng, oh, hindi nga ba. Okay, ina, binuksan ko lahat yung box, boy, tas hindi madrop. Paano to, boy? Sa akin, yung sampo Display. nakabukas. Display mo daw dyan. Pakapal muna, boy. Ayan, ready 1. Up, 2, up, 3, 2, 1. Ano na, boy? Skating, ready 1. Up, 2, up. Pansinin nyo si Kel, 3, up, 4. Nabihin na yan. Para, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, pala, 10, up, lubog pa bilog. O, spot na, spot. Spot muna, boy. Macro ko, boy. Macro. Ina mo, nakaiw Okay, pa. mate. MH. Patay sa raging. MH. Ito lang, boy. So, hindi mo sinasadya eh. 3, 2, 1. Tara, pabilog. Harap, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Yun yung mga EPS. Lubog na ng bilog, boy. Baka may pumunta sa likod. Lubog na. Huwag kayo dyan sa spot, boy. Lubog na sa bilog. Lubog sa bilog. Lubog sa libog. Oh, poking ina nyo. Ayaw nyo. Pasok mid na matay, boy. Lubog sa libog. Lubog. Libog idolo nyo. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, pati ako, 3, 2, 1, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, pasok na matay. Lagnas. Clash sa skating. Katipunero, tsaka Phoenix. Nandyan na Phoenix. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 21, up, 2, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, oh, pangkinang nga. Ang hirap, boy. Tapak boy. Tengers ulit. Hirap ko na FPS yun. Ibuhay lang mo na lang, Teng. Pangkinang yan. Sige, boss. Duelo mo, boss. Tabakar. Tengers, nurse. Wow, nice. Itipiti nyo. nurse daw, Teng. Si Tito Chama, Teng. Nurse daw, nurse. Nurse. Kayo Easy ako ng natitisigar. motopads. 3, 2, 1, pasok R. Hirap, boy. Utang na lang. May dami killing pa dito. MH na, boy. Three, 2, 1, tara pamid na, boy. Dikit kayo dito sa puta, oh. Ayun na, oh. Kit ka Patay. sa kanan.
Ang inang yan, di makapatay ang puta. Bading yung karakter ang puta. Pakapal muna, pedes boy. Pedes lang, pedes. Pedes muna, boy. Mawid, baka matigasaan 3, yun. 2, 1, pitik MH. Ay, nako. MH. 3, 2, 1, tara baba, baba, baba. Wala nang MH, MH to. 3, 2, 1, harap. Harapan nyo, boy. Hindi nyo kaya. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Tangina, salo ko mag-isa ang puta. Ano yun? Kubing gulat to. Nanakay Sa mid na matay, boy. Lubog na kayo sa bilog. Amin, boss. Pasok mid, pasok mid. Lubog bilog. 8, 9, 7, 6, 5, 6, repeat. 4, 3, 2, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Lubogin niyo bilog. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. Ubus naman sa inyo ah. Hindi nyo ba kaya? Sa mga Phoenix, harap. Phoenix na dyan na. 1, up. 2, up. 3, up. Sinalo ko na yung Tighty Boy. 4, up. Harap. 5, up. Lubog. 6, up. 7, up. Walang papasok. Tapak lang mid. Labas muna yung mga nasa loob, boy. Tapak mid. Tapak mid. Patay Tapak tayo. mid. Tang inang yan. 780 ng score ang poking inang yan. Tapak mid lang. Kawawa, boy. Okay lang yan. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, harap, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, palag, 11, up, walang papasok. Okay, palag, palag. Palagan nyo, boy. 3, 2, 1, pasok mid. Mga carpenters, Pasok parating mid. na mga carpenters. Parating na, karpintero. Pasok mid, pasok mid. Yes, repeat nga ako. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Repeat, repeat. 1, up, 2, up, Tingnan nyo. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. Tapakal na matay, boy. Easy guns, still tatok. Namatay si Kim. Ba't naman nun? Tapakal na matay. Tapakal. Hirap, boy. Tapakal. L. Ako na, i-blood na si Iso, boy. Tapakal. Okay. L. 3, 2, 1, pasok L. Hindi kayo, mate. Hindi mo na lang ka-party, boy. Mga bobo! BA, 3, 2, 1, tara pamid. Mga bobo! Ay, bilis nila tumakbo. Basta brawler o naka ano. Pakapal nga muna Marami. dyan, boy. Kalahati, dito lang, makro. Huwag kayo sumilip. Ano mamatay. Right speed power kick, piti kayo, mate. 3, 2, 1, tara, boy. Hard left, boy, hard left. Left kayo, boy, left, tas pa right. CD ako, Right, CD ka rin. Harapan nyo, boy. Harapan nyo ngayon. Paunahan sumipa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, Bigay up. na skill, Lubog. 5, up. 6, up. Atras na, boy. Spot na kayo, boy. Spot na. Atras. Spot na kayo, boy. Spot. Harapan nyo si Kad, ready 1. Up. Harapan nyo lang. 2. Up. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay. Spot kayo, boy. Spot. Takbo spot, boy. Harapan nyo lang, boy. Huwag nyo subsubin. Harapan nyo lang. Ano yung sumisigaw? Pasok mid. Ay, yun nagka-clash. Pasok mid. Dito lang. Pasok mid. Nagdadami killing ata yan. Pasok mid. Hindi kayo, Grabe mid. sumisigaw. Okay na. Nagawa yung mga chuplets, Mapti. 2, 1. Kanina Harapan pa nyo. yan. Harap lang. Hindi subsob. Harap lang.
ready 1. Up, harap, 2. Susot mo to. 3. Up, 4. Up, Umaawa. 5. Up, 6. Up, 7. Up, 3. 2, 1. Atras na spot boy. Atras spot boy. Atras na spot. Matras na kayo sa spot boy. Pasok mid na matay. Oo, si Solo, pansinin nyo. Wala nga tayo namamatay boy. Pasok mid na matay boy. Atras spot boy. Atrasan niyo yung spot boy. Tang inang yan. Pa-full box nga ako. Ano ba ngayon? Naglalaban yun. Sige, mates. 3, 2, 1, harap, harap lang, harap lang, harap lang, harap. Ready, 1. Up, harapan nyo. Up, 3, up, 4, up, 5, up, lubog, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 7, up, balik spot, boy, balik spot, balik spot. Balik spot, pasok mid, balik spot. Carpenters, oh. Kaya harapan nyo lang nasa likod. Pasok mid na matay, boy. Hindi talaga ako makapatay, boy. Yan ang mga Carpenters ko. Putang ina yung mga Carpenters. Papadami killing sila. Spot lang, boy. Oh. Nakabol kayo sa spot. Nabol kami, may kalapan. Papatay mo mag-isa, empty. Para, ready 1, 2, up, 3, up, 4, up, spot, balik spot boy, balik spot, party ko boy, balik spot. Pasok mid na matay. Pasok nyo na ng mid yan. Pasok mid. Pagbuol nga, Bern. Mid. Pasok mid. Kaya? Pasok Ina, mid, harap sabihin nyo lang. nga to. Boy, mage. Madam pa-repeat. Pa-repeat. Harapan nyo lang boy, Piti kayo mage. Wala pala mabagal ako. Wala 3, pala. 2, 1, tara baba, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, lubog, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, 12, up, 13, up, 14, up, 15, up, 16, up, balik spot, atras spot. Balik spot. Hindi nyo mapatay yan. Ito, patay yan, oh. Diba? Balik spot, boy. Pasok mid na matay. Harap kay Macho. Ready 1. Harap lang. Huwag nyo subsubin, boy. LM. Baby, nasa gilid natin ako. Pwede lang likod. 3. Tari lang. Okay, harapan nyo lang. Jet, pabel ako, pabel. Nasa L ang MP ha. Basta, yan, thank you. May bayag sa Kaya? likod dalawa natin, ha. 3, 2, 1. Tara, pael. Ay, nyo lang marap. Puking ina nyo. Bahala kayo dyan. Pael tayo, Likod, boy. ha. Patay, mga bayag. Sumunod ba? Nakataan. Sige, pael. Tara, Mga burat. Ayan yung burat din, boy. Tara, pael tayo, boy. Tangina, jogging malala, boy. Flashing sila. Ito. Harap, ready 1. Up. 2. Up. Nakapatay nga sila 3. dito, pre. Up. Ayaw nyo. 4. Up. 5. Up. Subsub pabilog. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. Buong Ten. Carpenters Ito lang, nagpapatay boy. sa Chaos. Ito lang. Pasok kayo namatay. May namatay ba? Bago ba ito lang yung image, boy? Compress muna, compress. Piti kayo, image. Papadami killing yung builded. Piti kayo, image. 3. 2, Ayun, 1. Tara, harap. Ready 1. Up. 2. Up. Putang ina. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Palang. 7. Up. Pasok kayo namatay. Lubog na kayo pa L. Lubog na pa L, boy. Lubog na pa L. L. Pasok L namatay, boy. Pasok L namatay. Pasok L namatay. Pasok L. 10. 9. 8. Pasok L. 6. 5. 4. 3. 2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Tribit, Up. tribit. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. 11. Up. Harap pa Phoenix, boy. Isa pa. Walang papasok, boy. Labas ngayon nasa bilog, boy. Labas kayo. Tapak mid. Ay, tapak L. Tapak L. Tapak boy. Tapak L.
Tapak muna L boy, tapak L. Labas mga nasa loob, tapak L, tapak L. L, 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 L. L. Tapak L, antayan boy, tapak L. L, Ang nakaw. L. L, 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6. Atras kayo, 5. Atras, 4, 3, 2, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, wala, tapakin lang boy. Mo, Nobot kayo boy. tornado ko yun. Ayop. Nagpupulis yung mga Phoenix. Tapak L. L, 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 L. L, L. L, tapak L. L. Yun. L, 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, atras, 6, kuweba, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, para pa Phoenix, tornado mo po, up, Hindi na nakapit. 5, up, 6, up, harap, 7, up, 8, up, 9, up, wala papasok. Wala papasok, tapakel. Lubog mo na lang sa ano, Phoenix. Naantay lang City na tayo ng Phoenix. Tabak ng mid, Flash tabak mid. TMP. Mid, 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 3, 2, 1, pasok mid, mid, mid. Pitik agad MH. MH. 3, 2, 1, tara pa L, pa L, pa L, pa L, pa L, pa L, pa L. Tangka ng warto. Walang box. Pa L, 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 L. Okay na, pinagdadrop yung issue. To, harapan nyo boy, harapan sa makapal, harap sa makapal, ready 1, up, cave to you. ako. Ano Two, ka, Bash din? up, Ang inang 3, bagal. up, 4, up, Thank you. 5, up, 6, up, lubugin nyo, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, lubog, 11, up, 12, up, 13, up, 14, up, spot, spot, balik spot, balik spot, balik spot, Hindi kami. balik spot, Mischief. balik spot, Sige lang, yan na. spot, gapang spot, pasok kayo namatay, DDC ko dito kaya. sige mate, mate, o dito lang, harapan nyo lang boy, Sige. harapan nyo lang, Pwede yan, putol yung ano, kalahati yung live. harapan nyo lang, Sige, sige. Stop ko na lang yung sa akin. Okay, sige. DC mo na lang. harapan nyo lang, 3, 2, 1, tara lubog boy, lubog, harap, ready 1, up, Exit na ako ah. up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, balik spot boy, balik spot. Kung Atasha boy. Balik spot, 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 spot. Pasok kayo. Pasok kayo namatay boy. Balik spot. Jet, Paribit bigay nga lang. ako. Okay na nagiging statue ako. Game 3, 2, 1, harap, harapan nyo boy, harap. Phoenix, ready 1. Up, 2, up, Kayo nga sa 3, pwesto namin. up, 4, up, 5, up, lubog, 6, up, 7, up. Balik spot boy, balik na spot boy, balik na spot. Iwanan nyo yun boy, yan yung habulin kayo boy. Balik spot. Balik spot kayo boy, balik spot, balik spot. Doon kayo mag-pull box boy sa spot. Spot, 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 spot. Tang, ina 19 kills boy, brawler pa boy. Super Allen. Sige lang, sige lang. 3, 2, 1, tara pamid, 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 Nag-mid makro, daw makro, siya. makro, pamid. Nawala yung Phoenix. Likod, ano, MP ah. Ito. Harap, ready 1. Walang MH. 2, up, 3, up, Phoenix na Phoenix. 4, up, Phoenix pa, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, palag, 10, up, harap palikod, sa pa, harap likod. Harap palikod, ready 1, up, 2, up, 3, up, tapak mid na matay boy, tapak mid na matay. Takbo na pa mid boy, takbo na pa mid. Takbo na pa mid, tapak mid na matay. Sub-sub yung mukha sa Min, damo. min, 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 3, 2, 3, 2, 1, pasok, 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 pasok. 9, iyak tigar, tama, iyak tigar. 7, Iyak Six. yan. 5,
4, 3, Dapat ay space. 2, 1, up. Time 8. BA. BA. 3, Nabigyan ako. 2, 1, tara pa L. Pangit. Pangit ang L, harap burat, ready 1. Up. Grab ka pa ng box ha. Grab ka pa ng box ha. L. Ina mo ha. L. Gago. Full DPS boy, DPS to kaliwa ka ready 1. Up. Mag-SP. Lubog. Tumigil 2. si Gerp. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. Lubog na kayo bilog. Aray. Lubogin nyo. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Pasok L naman tayo boy. Balik spot. Pasok L. Balik spot. Jet, jet. Pasok L. Balik spot. Yan na. Bago, hindi mapindot yung alpha boy. Ayun na. Alag. Nakapitik. Ina mo, nag-buff na lang yung karakter ko boy. Tapakil lang boy. Yung mga namatay. One na walang box. Hirap ng ganito boy. Putang ina, ang bagal pa tumakbo. Tapakil lang boy. Ano ba pag swordsman? Tapakil. L. Tapos dyan El. natiglog ka namin si Garp. 3, 2, 1, pasok L. Bigat mo yung espada, bigat mo yung itlog. 7, 6, 5, 4, 3. Tara pa spot, 2. Spot, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ina mo, 5, up. Spot na boy. Tas harap Phoenix. Spot, harap Phoenix. Ready 1. Up. Phoenix, 2. Up. 3. Up. Tapakil namatay boy. Tapakil. Ang hindi Tapakil, ko tira nyo na sa labas. Ready 1. Up. Nawala na PK. Tapakil. L. Natin Okay, boy. pasok L. 3, 2, 1. Tara, push. Pasok L. Ruban up. 3, 2, 1. Pitik kayo may. Sarapan niyo yung Phoenix boy. 3, 2, 1. Dito na lang boy. Bilog. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. 11. Up. 12. Up. 13. Up. 14. Up. Tapak lang L boy. Tapak L. L. Boy pa ba kayo sa loob? Dito ka, dito Sky. L. Kasi ito na, nakasali na ako dito. Dito na naman. L. 3, 2, 1. Pasok L. Hindi ba nag-select hindi na? 8, 7, 6, 5, 4. Lubog bilog. 3. Lubog 2. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. Moving ina. 3. Up. Ang hirap boy. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Walang papasok boy. Mas maganda dyan pre, Phoenix ang i-push mo. Tapak mid. Ang ilang warta, walang box. Ang ina mo, Deb, banlag ka. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Boy, huwag kayong manguna boy. Para ano, sabay-sabay tayo. Full box kayo boy. SU. Yes, yung tanga ka. 3, 2, 1. Tara pa L. L. Ang si Sachi. Tora, ready 1. Up. Ayan, Katipunero. Ready 1. Up. Nakalap yung Katipunero. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Harap. 5. Up. 6. Up. Harap. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. 11. Up. Sa pa. MP. Harap. Harap MP. Ready 1. Up. Tornado ko. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Labas na mid boy. Hirap boy. Takbo ka! Ang ina mo. 23 kills ng puta. Namatay pa Tapak yun. mid. Oh, yun na yan.
Tangina mo dito, Chris. Gago. Patay mo tayo dito. Tapak mid. Ang hirap boy. Tangin ng mga bading yan ng Phoenix, puro ew. Bading Tapak nga. mid. 3, 2, 1, pasok mid. Inintay kita. Inyo kasi pinapansin. Lubugin natin yung MP. Lubog MP, harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4. Putang na, patay na naman ako. Napakalambot. Mga intre, Parang burat. banatan nila yung mga intre. Okay, palag boys, spot kayo. Pasok mid nga namatay, pasok mid namatay. Pasok mid. Gago, ba't ka tumayo? Spot kayo boys, spot. Compress na sa spot. Compress. Yan ang Bay mga mo ako, Primero, harap, ready 1. putang Up. ina mo. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, pagod yung karakter ko boy, 9, up, Bigyan mo 10, tubig. up, 11, up, labas na boy, labas na. Labas na boy, ang hirap boy. Tagalan Tapak mid, sabay nga boy, tapak mid. Andito ba kami sa spot? Dami pa namin. Mid, 3, 2, 1, pasok mid. Parang matagal yung akin. 6, 5, 4, 3, 2, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Hayop ka, namatay ka rin. 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, Aray ko. 9, up, 10, up, 11, up, harap pa, MP, isa pa, harap MP, ready 1, up, tulungan nyo si Korap boy, 2, up, 3, up, walang papasok boy, tapak mid, tapak lang mid boy, ang hirap boy, Patay si Tanga. tapak mid, sabay tayo boy, mid, tapak mid boy, tapak Yung mid, Dishon nagawan. mid, 3, 2, 1, pasok mid, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, harap, 2, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, para ubusin nyo muna yung nasa bilog boy, 8, Yung 7, pagbibibiin yan, 6, 5, 4, 3, harap pa MP, 2, ready 1, up, kaliwa, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, spot na boys, balik spot boys, spot, harap, ready 1, up, 2, up, okay na, 3, up, 4, up, 5, up, Aray ko. 6, up, 7, up, Algal. 8, up, 9, Bulo mo up, palag, Asan? ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, balik spot, harap, sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, pasok mid na matay, balik spot boy, harapan nyo lang boy, wag nyo kasi subsubin boy, Aray ko. Harap lang boy, wag nyo ilubog yung sarili nyo boy, isang pa Phoenix boy, wala nang papasok boy, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, anak ko rap, yung kills ko rap, taka na yung kills ko, putal mo lang eh, king inang yan. Nadisi ako. Tapak mid boy, gago pumasok kayo sa mid boy, labas mo na boy, tapak mo na mid. Yan na, DC pa kaka-online lang nung kurap. Ayop na yan. Tapak mid. Pasok mid. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, Ina mo up, nakahansin. 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, push yung bilog, 10, up,
7, up, pasok mid naman tayo, pasok mid. Oh, Labas nga, labas kayo mid boy, labas kayo mid. Busin nyo muna sa bilog boy. Okay, labas mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Yun ang mga Kiyos. Mid. Papasok 3, 2, 1, pasok mid. Kurap likod. Mga Kiyos. May slow pa. Wala na kang kayo SQ. boy. 3, 2, 1, ready 1. Up, Patay tayo dyan. 2, up, 3, up, 4, up, harap, 5, up, tutok mid, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, harapan nyo lang boy, ikot-ikutan nyo yung bilog boy, ikot-ikutan nyo yung bilog, ikot-ikutan nyo yung bilog, ikot-ikutan nyo yung bilog, Bigay mo yan, oy! Bigay mo yan! Uy! ikot-ikutan nyo yung bilog boy. Pasok mid boy, CS rebit lang, pasok mid. Pasok mid, harapan nyo yung bilog. Harap bilog, ready 1. Up, 2, up, 3, Yun, na-image up, din. Thank you sa'yo. 4, up, 5, up, pasok mid, 6, up, 7, up, 8, up, palak boy, pasok mid. Parating na. Pasok mid, kaliwat kanan kayo. Ray. Pasok mid. Pasok mid pala. Harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Kaliwat kanan kayo boy. Tutukan nyo boy, mga lumalapit boy. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay. Pasok mid. CS servit nyo lang kaparte nyo boy. Pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, Nakakais. 10, up, 11, up. Walang papasok boy. Tapak mid, wala mo na papasok boy. Hindi makatira. Walang pwede. Hirap boy. Tapak mid. Naantok sila. Tapak nga L, tapak L. Ano mo? L. Dalalong war pre. Putang ina. 2, 1, pasok L. Pasok L. Ruby Swordsman boy. Hindi makagalaw. Si Kemate. Lugi tayo, Gar. Wala yung speed up, no? ABA, 3, 2, 1, tara pamid. Pahinga ka sabay boy. Okay, mate. Umitik na kayo, hindi nyo mo lang ako inantay. Bahala kayo dyan, labas ako. Pamid. Takapal muna pedes boy, pedes lang. Wala na nga ang SU, hindi nyo pa ko inantay. Okay, pitik mo lang, boss. Thank you. Paripit. Pa tayo, te. Second image. Asan yung iba? 3, 2, 1, tara pabilog boy. Pero, Harapan nyo boy, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, harap, 5, up, 6, up, 7, up, harap lang boy, wag lubog, wag lulubog boy, Yung harap soul, ah. lang. Umiikot Pat yung soul. muna, pat lang boy, dito nga kayo boy, macro ka boy. yan, mangiiw yan. Patayin nyo. 3, 2, 1, tara harap bilog boy, harap bilog, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, Yun lang. 4, up, Solo. 5, up, Archer yan. 6, up, 7, up, harap bilog boy, paliguran nyo boy, Soul. up, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Pasok mid na matay boy, balik kayo spot boy, balik spot. Kakapasok lang ng kalaban boy, balik spot. Balik Ayun spot, lang. pasok mid. Yung dulo yun, nagilid. Pasok mid. Tumingit kayo sa kaparte nyo, pasok mid. Pareso. Pasok mid, spot lang muna boy. Spot lang muna, marami pang pumapasok. Para hindi tayo maubos. BL. Full box nga, pitik kayo mid. BL. 3, 2, 1, tara harap mid boy, harap mid. Andun sa Harap lobby. boy, Burat ha. harap. SB Burat ka. ka kababa. Up, Aray ko. 2, up, 3, up, 4, up,
5, up, 6, up, 7, up, harap, balik spot, balik spot, balik spot, balik spot. 12 minutes, Ting. Ilang, tapakel. Wala nang papasok, boy. Labas na, boy. Labas na nga, tapakel. Ang inang 35 clicks ang puta. Yung ano ko. Tapakel. Hirap kasi. L. Ang unat ng karakter ko, hindi makapatay ang puta. Bading. Tapakel. Dito man pasok L. Cooking inang yan. Nakakainis, boy. Puta, nakadalawang set na ako ng tira ko, boy. Walang namamatay, gag. Pwede kayo, Mitch. 3, 2, na, boy. Ito na, boy. Harapan nyo na. Cooking ina mo, XCS. Baby. Teng, matagal mag-respo sa ano. Uy, tangin na ni Corrupt. Tinaraid na naman ako, boy. BL Jet. Pedes lang, boy. Pedes lang muna, boy. Pedes lang muna. Thank you, boss. Pedes lang. Salamat. Pwede kayo, Mitch. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Babain nyo, boy. Ito, Phoenix, oh. Phoenix, boy. Diretso below. Garap. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. Balik spot. Dito ko Balik ng mga spot. bulat. Pasok mit na matay. Mga bulat nandito sa kahit ng Ting. Harap, burat. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Harap lang, boy. Nakayupa ako. 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1 lang. 3, 2, 1. 3, 2, 1 lang. Dito lang. 3, 2, 1 lang. Atras nga. Atras konti, boy. Atras konti. Phoenix lang yan, pre, ha? Phoenix lang. Okay, atras lang. Yan sila lumapit, boy. Papawala lang ako ng iyo, boy. Yan na sila. Yan na sa ispat. Bumabalik. Ito lang, boy. Yan nyo sila, boy. Yan nyo sila. Harap lang kaliwat kanan, boy. Yan nyo sila. Ito tayo, boy. Kaya sila magalihan dun. 3. 3 pa lang. 2 kalat. Harap. Ready, 1. Up. Harap. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Tangina na kayo kasi. Palagan nyo, boy. Palagan nyo. Unahan nyo nga sa bilog, boy. Sa bilog kayo mag-RG. Pasok bilog na matay. Pasok mid pala. Pasok mid. Balik kayo sa bilog, boy. Balik kayo sa bilog. Oh, spot na. Spot na. Baka masalis yan tayo, boy, ha. Pasok mid na matay, boy. Chinay ko doon. Pasok mid na matay. Sasalis yung Reaper sa nasa kaliwa. Pasok kayo mid. Diretso spot. Full box muna dito. Full box muna. Okay, dito lang, boy. Baby, mga party, boy. Dito lang. Ayan, sila lumapit, boy. Tito ako pa, BL. Tito ako. Yun, salamat. Hanap lang. Putang ina, may nag-aaway dito. Cut, tara nga dito. Harapan nyo lang, boy. Nandiyan na Phoenix, MP, boy. Harapan nyo lang, boy. Itabol na sila. Harap, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Harap lang. Huwag nyo sumusubin, boy. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. Balik spot. 9. Up. Balik spot. Pasok mid na matay. Harap likod. BBL. Harap likod. Balik spot. Balik spot. Yung bading. Sundutin mo, mamaya. Sundutin mo, 1. Hunger ka na? Balik spot. Pasok mid na matay. Pasok Punero mid. dito sa ano, Sundutin nyo, boy. sa slide. Sundutin nyo. Sa mid. Ready, 1. Up. Likod nyo kasi Punero, ah. Pati Punero daw. Dapat mo, boy. Ready, 1. Up. Sama niyo ako sa image. Up. 3. Kalikod Dito, ako. dito. Angat na. Pasok mid na matay, boy. Skating, boy. Skating. Light speed power kick. Dito pala yung umikot. Pasok mid na matay. 3. Pitik image. 2. Dito ka. Ready, 1. Tara, boy. Lubog. Harap. Lubog. Ready, 1. Up. 2. Up. Puta, namatay pa ako. 3. Up. 4. Up. Mag-iwi ka na. 5. Up. Balik spot, boy. Balik spot. Tas harap likod. Balik spot. Harap likod. Pasok mid na matay. 7 minutes, boy, ha. May MP nga chuplets, ha.
Ayun, may katip. Ano to? Burat. Puta, wala na MH na Boy, balik spot kayo boy. Nandito na Phoenix boy. Balik spot boy. Balik spot. Hanggang may burat. Balik spot. Ayun na yung cut boy. Patay na mga Harapan nyo Garp, yung dikit na cut. Garp. Piti ka MH, party ko. Party ko, piti ka MH. Wala nang lulubog boy. Bababa tayo. Pilikod niya, Harap pilikod niya, likod. pilikod niya, 21. pilikod. Up. 2. Up. 3. Up. Harap Saan dyan mga likod. carpenter? 3. Lusog, tas 3, 2, 1. Tara, Carpenter sa baba. hagdan. Yan yung katipunero dyan, boy. Baba dito, boy, sa bukana. Baba rito sa bukana. Dito lang bukana lang, boy. Bunga nga lang, boy. Bunga nga lang. Dito lang tayo, boy. Ito, oh. Ibit nga, Ginda. Harap. Harap, ready 1. Up. 2. Up. Aray. 3. Up. Harapan nyo lang, boy. Wala munang akit, boy. Harapan nyo lang, boy. Pareso nga ako, boy. Ako, baka binababa na tayo ng MP, ha. Flashing lang sila sa portal. Dito lang, boy. Full box, boy. Pag-BABA. Piti kay mate. mga inutil. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay. Dito nga, abante konti rito, boy. Abante. Thank you. Abante rito, boy. Flashing Abante. pa rin sila. Piti kay mate. 3. 3 pa lang. Kailangan lang natin sila doon. 3 pa lang. 2, harap. Ready 1. Up. Baka maubos kayo dyan. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Harap. 7. Up. 8. Up. 9. Ano Up. naman, over 7 pa tayo. Up. Nakataas. 7. Hindi na Up. cancel yun. 12. Up. 13. Up. 14. Up. 15. Up. Namatay pa ako. Pasok mid namatay, boy. Balik spot na, boy. Balik spot na, boy. Pasok mid. Lumipat na sila, hating. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Ano pa rin dyan, nag-aandihan pre, nag-aandihan pa. Kailangan pasok mid namatay. Balik spot, boy. Balik spot. Sabi, boy. Balik spot. Ayan na. Harapan nyo na. Ready 1. Up. 2. Up. Sabi, 3. Up. Harap. 4. Up. 5. Up. 6. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Pasok mid. Pasok mid. Namatay. Balik spot, boy. Spot, 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 spot. Spot na, boy. Pasok mid namatay. Pitik nga image. Baka bumaba na yung iba, boy. Baba. Klaseng sila, Chaos, tsaka yung Marvel. Pitik nga image. Pitik nga image. Party ko, image. Babay mo na Okay na. tayo. Baba 5 tayo, ha. minutes 5 minutes. Baba tayo, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba, baba, Ayun, wala baba, kayo. baba, 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 baba. Baba, Likod, gago. baba. May likuran. Eh, yun. Likod na, Phoenix, ha? Pakanan, 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 pakanan. Kanan, 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 kanan. Ina mo, baka cut ako, sabi. Kanan, kanan, kanan. Dito lang kanan, boy. Kanan lang. Kanan pa, kanan pa. Kanan pa. Gago, may slow kayo dyan, boy. Pababa na, Kailangan gawin niyo isang pababa na. piraso, boy. Nandiyan na. Kanan, boy. Yung iba aabutan na. Nakabutan kami, boy. Nakabot kayo, boy. Harap, harapan niyo, boy. Ready, 1. Up. Ang 2. galing na lang natin. Up. 4. Up. SP na, boy. Tapakar. SP na, tapakar. SP na, tapakar. Tapakar agad, boy. Tapakar. Tapakar. Yan, clashing sila. Napaka- Pre, clashing sila doon ng Chaos. 3. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok, kar. Pasok, kar. Ang tayo sa loob. 8. Carpenters, oh. 7. 6. 5. Tayo natakbo. 4. 3. Hindi kayo may 2. Tara, boy. Abante na, boy. Abante. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. Harap. 3. Up. Kaliwat kanan. 4. Up. 5. Up. 3, 2, 1. Tara, baba. Ay, may choy. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, baba, baba. Baba, nasa 6, boy. Harap. Ready 1. Up. 30%. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Balik na, balik na. Ubus na yan. Balik na, balik na, balik na. Ubus na yan. Balik na. Ubus na yan. Balik lower R. Balik lower R. Oy, si Ken. Putangin na katabi nyo. Ubus na yan. Balik May lower R. Silipin nyo yung switch, boy. Silipin nyo. Walang Pwede chips, kayo, huwag tayo chips. Dito, eh. Sige, Diyan mate. kayo. MH, MH. Sabi MH, na. kinig muna, boy. Kinig muna, boy. Huwag muna makulit yung iba, boy. Harap MP. Harap MP. Ready 1. Up. MP. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Lubog nyo na, boy. Lubogin nyo na, boy. Pareso. Reso lang namatay, boy. Reso lang namatay. Resuan, boy. Resuan. Resuan. Reso mga namatay, boy. Diyan lang kayo sa spot, boy. Harap pa MP. Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up.
5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. 11, up. Uy, kaunti na. SP na boy, SP na, SP na, SP na, SP na, SP, 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 tapak mid. Tapak mid, SP, SP, SP. SP, tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid, pitik agad din mid, light speed power kick, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tara baba, patayin nyo lang yung mga natitira boy. Baba, Katapunero, likuran nyo, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, baba, 5, up, habang nag-skill bumaba, kaliwa, kaliwa ang sabi ko boy, kaliwa pa, dito lang boy, kaliwa, dito lang sa akin boy, makro ko boy, makro, oh, atras, dito lang, 80% teka, 80. dito lang boy, atras pa, dali, dito na boy, mamaya na kayo mag-box boy, paiikutin natin yan boy, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Yan lang kayo boy, rest lang boy. Harapan nyo yung Phoenix boy, clash nyo yung Phoenix boy. SP na yung iba boy. Clash nyo yung Phoenix boy. Pasok mid na matay. Clash nyo yung Phoenix boy. Huwag nyo babawasan yung Phoenix boy. Okay, baba. Yung mga nabuhay boy, palagan nyo lang dyan boy. Baba. Okay. 36 seconds pa yan boy. Palagan nyo boy, baba. Ito ay dun, Bastion. Tap nyo lang yan boy, pababa na MP, ready 1. Up, tornado muna kayo, 2. Konti lang yan, nakat sila, nakat yung MP. 4, up, buwasan nyo pa boy. Buwasan nyo pa yung kalaban boy. Bawasan nyo pa boy. Cancelin nyo lang boy. Cancelin nyo lang boy. Palagpalagan nyo pa dyan boy. Palagpalagan nyo pa boy. Winner. 2, 1, sign out. Bye guys. Thank you. Nice G. Putang ina. Ang ina, saan ilalagay itong mga box sa bukas? Nice, di ba? Nice.